Good morning guys. Magluluto na naman tayo guys. Lunes ngayon guys. Magluluto na naman tayo ng fried chicken. Yan siya guys. Gusto nyo bang matutunan yung fried chicken na ala Jollibee guys? Comment nyo guys yung para maturuan ko kayo guys kung paano magluto ng fried chicken na ala Jollibee. Tingnan nyo guys, di pa luto yan guys. Yan guys ha, parang Jollibee di ba? Yan, comment nyo guys kung gusto nyo matutunan para maturuan kayo guys. Wala pang laman guys. Naluluto lang natin ng fried chicken. Ganito lang magluto guys ng fried chicken. Ayan. Gusto niyo bang matuto niyan guys? Dito naman tayo nagluluto guys sa tabing kalsada guys, sa harap ng bahay. Yan, sa harap ng bahay guys. Yan, madaming sakyan na dumadaan dito guys para bibili ng fried chicken natin. Yan guys, oh, parang Jollibee yan guys. Comment nyo guys, comment kayo guys, like and share sa video natin guys. Pakipalo na lang guys. Yung gustong matututo nito guys, pang negosyo guys. Comment kayo para ituturo ko sa inyo guys. Ayan yung fried chicken. Malapit na yung maluto guys. Tingnan nyo guys, oh. Ganda ng resulta, di ba? Kaya yung mga customer natin guys, bumabalik-balik kasi maganda yung pagkaluto natin. Ayan.